बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इंटरनेशनल प्राइम टाइम न्यूज़ का ये सेकंड शो देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। सूरत हाल क्या है अब की और क्या हो गया है बीच में, कुछ खबरें आ रही हैं हमारे पास, कुछ अपडेट्स हैं जो इस सीज़ फायर के बाद की बातें हैं। वो ये है कि अगर हम ईरान की बात करें, सऊदी अरेबिया की बात करें, अगर हम बहरीन की बात करें, बहुत सारे एरिया से यही खबरें आ रही हैं। नज़र भी आ रहा है कि हमारे झंडे यानी कि पाकिस्तान झंडे जो है वो वहाँ पर उठाए, लोग जश्न मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। मनानी भी चाहिए क्योंकि अमन के नाम के ऊपर ये जश्न मनता हुआ अच्छा लगता है और अमन रहेगा तो काम होगा। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि इस टाइम डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बहुत सारी बातें हो रही हैं। वो कह रहे हैं कि जी 2 हफ्ते के लिए इन्होंने सिर्फ ब्रेक ली है, इसमें कोई शक नहीं है। ये 2 हफ्ते के बाद क्या जंग शुरू हो जाएगी? तो ब्रेक के बाद तो मर्जी है कि जो भी मर्जी करें, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो हम खबरें पढ़ रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं उनको या सुन रहे हैं ट्रंप को, वो कहते हैं कि ऑलरेडी वी अचीव्ड ऑल टारगेट्स। ठीक है ना, मैं अपना काम खत्म भी कर चुका हूं, मतलब वाइंड अप तो मैं पहले कर चुका था, मुझे निकलने नहीं दे रहे थे। तो एक मतलब आम जबान में कहूं तो वो एक अपनी फेस सेविंग करना चाह रहे थे और वो जब पाकिस्तान ने प्रोवाइड कर दी तो उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच, हम आपकी बात मान लेते हैं। कल तक तो क़यामत आ रही थी। अच्छा, ये जो क़यामत आ रही थी वो क़यामत आने से पहले की जो बात है वो आपसे पहले मैं कर लूं, और वो ये है कि जो नेतन्याहू है उन्होंने मिसगाइड किया ट्रंप को। ठीक है, उनके साथ विटकॉफ जुड़े हुए थे, उनके साथ जायरेड कृष्ण जुड़े हुए थे। ये 3 लोगों ने मिलकर जो है कहा कि जी आप बस हमला करें, ठीक है ना। और मैंने ये सुना है कि ये जो ऑपरेशन हुआ था जिसमें कहते हैं कि हम एक फौजी को लेने के लिए आए हैं और 12 जहाज गिर गए, तमाम चीजें हुई, तो वहां पर भी ये ग्राउंड ऑपरेशन, एक फुल फ्लैश ग्राउंड ऑपरेशन की फौज जो है वो उतारने की कोशिश की गई थी कि जो नाकाम हुई। यानी कि फौज उतरी जरूर होगी, जमीन पर उसने शायद कदम रख दिया होगा, लेकिन वहां से वो फरार फिर हुए, वापस पलट के भागे। ये तमाम चीजें जो है समझ में आती हैं। अच्छा, अब यहां पर मैं जो आपको अपडेट कर दूं कि इस जंग से फिर नेतन्याहू ने हासिल क्या किया। नेतन्याहू ने हासिल किया कि नेतन्याहूज फेल्ड। ठीक है, उनके अपोजिशन लीडर कह रहे हैं पॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली एंड डिड नॉट मीट एनी ऑफ द गोल ही हिमसेल्फ सेट। ठीक है, जो नेतन्याहू ने खुद तय किया था उसमें से कुछ भी नहीं कर सके। उनके गोल्स में क्या था अगर आप देखें तो सबसे पहले हमें नजर आता है रिजीम चेंज नहीं हो सका। अली खामनेई के फर्जंद जिनको होना था वो हैं, यानी कि रिजीम वही है, खामनेई साहब की ही रिजीम है इस टाइम। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि इनके तमाम मिसाइल अड्डों को खत्म कर दिया जाएगा। नो, वो तो खत्म नहीं हुआ। तो यहां पर उन्होंने कहा कि अगर लीडर खत्म हो जाएगा, अली खामनेई साहब शहीद हो जाएंगे, तो अनारकी फैल जाएगी, क्योंकि उससे पहले वो टेलर दिखा चुके थे। और उसमें कोई शक नहीं है कि ईरान के अंदर हमने हंगामे भी देखे, एहतजाज भी देखे, तमाम चीजें की, वहां तक तो नजर आ रहा था, लेकिन जब जंग शुरू हुई तो सब कुछ खत्म हो गया। और उसके बाद वो ऐसे एक जंजीर बन गए कि मैं आपको क्या ही बताऊं। इसके बाद जो खतरा था डोनाल्ड ट्रंप को, उन्होंने कहा होगा, यानी कि वो खतरा बता रहे हैं, वो खतरा ये था कि उन्होंने कहा कि जी कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये मिसाइल हमारे जो अड्डे हैं उन्हीं पर अटैक कर देगा ईरान जवाब में। हम तो अटैक कर रहे होंगे ना, तो वो भी तो कहीं तो अटैक करेगा ना, ईरान कहीं तो अटैक करेगा, तो मेरे अड्डों पर अटैक ना कर दे। उसने कहा सवाल ही पता नहीं होता, वो आप पे अटैक नहीं कर सकता, और अगर वो अटैक करेगा तो ये तो उसकी मौत होगी। मतलब अटैक नहीं करेगा, ये उसकी मजबूरी है, अगर अटैक किया तो मौत होगी, क्योंकि सारे पड़ जाएंगे उसको, बहरीन, कतर, ओमान, सऊदी अरेबिया सारे पड़ जाएंगे। इसीलिए आपने खबरों में देखा, क्योंकि मेरे पास वो खबर तो नहीं है, लेकिन इस खबर से जोड़ के पढ़ूंगा तो समझ में आपको आ जाएगा कि ये खबर किस हद तक सच्ची है झूठी है। क्या खबर है? बिगेस्ट सरप्राइज आई हैड। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ऑन ईरान्स अटैक ऑन गल्फ नेशंस। कहता है मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि मुझे तो नेतन्याहू ने कहा था कि मेरे पर अटैक नहीं होगा, लेकिन ये तो हुआ, तो दैट वाज। और फिर अब सूरत हाल ये है कि गल्फ ने जो काम किया वो भी सरप्राइज था कि उसने जवाब नहीं दिया, और ये भी सरप्राइज है कि अब अमेरिका कह रहा है कि जी आप हमें थोड़ी, अब किस मुंह से मत सोचिए आप, इसने कहना है कि मुझे थोड़ी जगह दीजिए, मैं यहाँ बैठूंगा, आपकी हिफाजत करूंगा। बिकॉज अब ये कोई राज नहीं है कि आप वहाँ पर अरब की रियासतों के लिए, उनकी हिफाजत के लिए बैठे ही नहीं थे। ये अड्डे थे जो 40 साल से आपने ईरान पर अटैक करने के लिए प्लान बनाया था, ये उसके लिए अड्डे थे। आपने अभी भी कहा कि मैं करीब बैठूंगा, आप नए हुर्मुज़ के लिए मैं करीब बैठूंगा। बैठोगे कहाँ, ये मुझे पता नहीं कहाँ बैठोगे। बिकॉज अब अगर आपको कोई बिठाता है, यानी कि कोई भी आप कह लीजिए अरब रियासत बिठाती है, तो एक उसकी फ्यूचर के लिए खतरनाक है।
کیونکہ فیوچر میں اگر پھر ایسا کچھ ہوگا تو وہیں پر اٹیک ہوگا، ایک بار پھر وہ نشانہ بنے گا. تو اصولاً تو آپ کو خود سے ہی اخلاقاً کہہ دینا چاہیے کہ میں کوئٹ کرتا ہوں اس ایریا کو. اور جو اس کے جو 10 نکات ہیں اس میں چیز آتی بھی ہے کہ یو ہیو ٹو لیو دس پلیس، یہ ریجن چھوڑنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو ملک جو آپ کو نکالے گا اس ملک جگہ سے، وہ نکالتے ہوئے سوچے گا نہیں، بیکاز آپ نے ان کی خدمت نہیں کی، آپ نے اسرائیل کی خدمت کی، تو وہاں پر آپ کا رہنا ویسے بھی مجھے مشکل لگتا ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ جی یورپ نے کیوں ساتھ نہیں دیا؟ ساتھ تو کسی نے نہیں دیا. یورپ نے ساتھ کیوں نہیں دیا؟ وہ تو نیٹو ہے. بھائی بات یہ ہے کہ جب اپنے بڑے منہ سے آپ بڑ کیے جاؤ گے کہ بس ایران کو فارغ کر کے میں کیوبا کھا جاؤں گا، کیوبا کو فارغ کر کے میں گرین لینڈ کھا جاؤں گا، تو گرین لینڈ پر آ کے یورپ کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ ایران کو کھائیں. کیونکہ اگر آپ نے ایک کھا لیا تو پھر کیوبا کیا، تو پھر گرین لینڈ کیا، تو جو آپ کی مرضی، آپ تو پاگل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. ابھی بھی آپ ٹھیک نہیں ہیں، لیکن پاگل کی بھی کوئی سٹیج ہوتی ہے، تو جس سٹیج پر آپ جا رہے ہو وہ تو ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ یار اس کی شکست ہی اچھی چیز ہے. اب خبریں آ رہی ہیں جی، خبریں آئی ہیں، کیونکہ ایک ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی میزائل ہٹ ہوئی ہے، یا آپ کہتے ہیں کہ جہاز آئے بمباری کر دی ہے. ایسی بات میں نہیں کر رہا، لیکن اس ٹائم جو ہے سیورل ایکسپلوژنز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئی ہیں مختلف جزائر سے ایران کے، جس میں سری آئی لینڈ بھی شامل ہے، جہاں پر آج یعنی کہ آج ہی یہ 8 اپریل کی ہی ہے اٹیک ہوا ہے. اس کے علاوہ لوان آئی لینڈ کے اندر بھی اٹیک ہوئے ہیں، اور ایران از ناؤ ریٹیلیٹنگ. کہتے ہیں کہ اب یہ مجھے رپورٹ نہیں ہے کہ ریٹیلیٹ کیا کہ نہیں کیا، لیکن ایران از ناؤ ریٹیلیٹنگ ود اسٹرائک آن ٹارگیٹس ان کویت، بحرین اینڈ یعنی کہ اس ٹائم وہ اٹیک کر رہا ہے. تو یہ میں بلیو نہیں کر رہا ہوں اس ٹائم، حالانکہ یہ رپورٹ مستند ہونی چاہیے، لیکن اس ٹائم میرے پاس ایسی کوئی رپورٹ کاؤنٹر میں نہیں پڑی ہوئی کہ میں آپ کو کہوں کہ بالکل یہ اس ٹائم اٹیک ہو رہا ہے. کیونکہ کہنے والے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو اٹیک ہوا ہے لوان کے اوپر، آئل ریفائنری کے اوپر، یہ آج ہی اٹیک کیا اور یو اے ای نے کیا ہے. اندازہ لگائیے. تو یو اے ای نے پوری جنگ میں حصہ نہیں لیا، اور اب وہ شروع ہو گیا اٹیک کرنے کے لیے جب سیز فائر ہو گیا. تو یہ بات ہضم نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کو بہرحال بہت ہی ویریفائڈ اکاؤنٹ سے بتایا جا رہا ہے، اور میں نے کہا کہ میں آپ کو سامنے رکھ دوں، لیکن ان باتوں کو ابھی ماننے کی ضرورت نہیں ہے. یہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کلیئر کر دوں گا. اس سے پہلے کہ میں اگلی خبروں میں جاؤں، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ایران جو ہے وہ اس نے کہا ہے کہ جی بالکل میں آؤں گا. ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے اس نے کہا کہ میں اس جو اسلام آباد میں غالباً ہفتے کو یا جمعے کو جو ٹاکس ہوں گی اس میں شریک ہوں گا. اور جو میرے لیے خوشی کی بات ہے، اگر آپ کو یاد ہو کہ میں آپ کو کم از کم کوئی پچھلے 2 ہفتے سے کہہ رہا ہوں کہ بہت اچھا ہوگا کہ جیرڈ کرشنر اور وٹکوف کی جگہ جے ڈی وانس جو ہے وہ آئیں. تو یہاں پر جو خبر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ ایران پارلیمنٹ اسپیکر بڑے ہی مناسب انسان ہیں، پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں ٹو لیڈ ایران، اور یو ایس ٹاکس ود وی پی ونس ان اسلام آباد. تو بہت ویلکم کریں گے ہم اگر جی ڈی وانس آتے ہیں، وائس پریزیڈنٹ آتے ہیں، کیونکہ یہ وہ آدمی ہے جو ایپسٹین فائل کا نہیں ہے، یہ وہ آدمی ہے جو اسرائیل کا ایسٹ نہیں ہے، یہ وہ آدمی ہے جو پیس کی بات کر رہا تھا، یہ وہ آدمی ہے جس کا مجھے جیل نہیں جانا، یہ وہ آدمی ہے جو کہتا کہ یہ جنگ مناسب نہیں ہے، یہ جنگ ہمیں وائنڈ اپ کرنی ہے. لیکن جو وزیر جنگ ہے ان کے جیرڈ کرشنر ہیں، انہوں نے کہا کہ جی بڑی قیامت مچ گئی ہے، ہمیں اس جنگ میں جانا ہی پڑے گا. 2 خبریں آپ سے میں اور شیئر کر دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کل آپ کو میں نے بتایا کہ کل جب قرارداد آئی کہ آبنائے ہرمز کھلوائی جائے، تو یو این نے بات کو وہاں سے شروع کیا کہ آبنائے ہرمز کھلوائی جائے، لیکن کس نے یہ نہیں کہا کہ وہ بند کیوں ہے. قرارداد میں بات تھی ہی نہیں، تو اس کو رشیا نے اور چین نے ویٹو کر دیا. اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ جی واشنگٹن اور تہران کے بیچ فائر بندی معاہدہ اقوام متحدہ کی سیکرٹری کی جنرل کا خیر مقدم. بھائی خیر مقدم آپ کرتے رہیے، لیکن پاکستان انیشیٹ کر رہا ہے اکیلا بیٹھ کے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اتنا بڑا کام کر رہا ہے تو آپ وہاں پر آبنائے ہرمز کی بات کر رہے تھے. یہ معاملہ آبنائے ہرمز کا نہیں تھا، یہ معاملہ یہ تھا کہ جو ایران کے اوپر جو مسلط کی گئی تھی جنگ، اس کے اوپر قرارداد پہلے آتی کہ جنگ مسلط کیوں کی، اس کی وجہ سے اٹیکس ہوئے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر، اس کی وجہ سے اٹیک ہوا ہے، اس کی وجہ سے بند ہوا ہے آبنائے ہرمز. تو اس کی بات، اس پر بات ہونی چاہیے تھی. لیکن یہاں پر جو ہے اقوام متحدہ نے کمپلیٹلی طور پر اپنی جو اس کی جو جابز ہیں نا، جو اس کی ڈیوٹی، مین ڈیوٹی ہے، اقوام متحدہ نے وہاں سے ہاتھ کھینچ لیا ہے. اب وہ کام نہیں کر رہی ہے. اور میں نے روس کی بات کی تو روس جو ہے اس فائٹ کو اگینسٹ رشیا، اگینسٹ اسرائیل اینڈ اگینسٹ یو ایس کہتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کو ایران میں
कुचल देने वाली शिकस्त मिली है, ये रूस का दावा है। यानी कि ईरान ने कुचल दिया है। अब पता नहीं कुचला कि नहीं कुचला, ये तो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन धकेल बहुत पीछे दिया है। यानी कि वो जो ख्वाब थे ना कि ग्रेटर इसराइल बनेगा, अब मुझे इस टाइम मौजूदा दौर में नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज अगर मिडल ईस्ट जंग में चला जाता, जो कि नहीं गया वो, वेरी नाइस, तो जाहिर सी बात है कि ईरान और वो आपने उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करते और एक अफरा तफरी का माहौल होता, उन चीज़ों को वापस लाना मुश्किल होता है। और जंग वाले ममालिक जो हैं वो लिबिया बन जाते, वो इराक बन जाते हैं, वो गज़ा बन जाते हैं, तो ये हालत वहाँ बन जाती। तो इन्होंने अपने आप को रोका, ठीक है ना, तो ग्रेटर इसराइल का ख्वाब वहाँ रुक जाता है। और इसके अलावा अमेरिका से भी, जो अमेरिका का एक भरम था, अमेरिका का जो एक धौंस थी, जो उसकी सुपर पावर की एक टैग था, वहाँ पर हर्फ आया है और ईरान ने उसको कुचला तो है, उस चीज़ को तो कुचला है कि उसने उसकी वो बात तो ख़त्म कर दी है कि किसी मुल्क को सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, ठीक है ना, सबसे पहले। तो उसके बाद जो है ना फिर आप एक्शन लें, क्योंकि कल तो बड़े बड़े घबरा गए थे, कल तो हम भी घबरा गए थे कि जो उन्होंने कहा था कि जी क़यामत की घड़ी आ गई है और हम एक सिविलाइजेशन को तबाह करने जा रहे हैं। अगर सिविलाइजेशन तबाह ना भी की तो कम से कम ये इस किस्म का डंड तो मार सकता है कि जिसको हम नहीं सुनना चाहते, नहीं देखना चाहते, नहीं बर्दाश्त कर सकते, ठीक है ना। तो मैंने कहा ये तो, लेकिन ईरान में मुझे खौफ नज़र नहीं आया था। ईरान ने कहा कि आपके जो दिमाग में आता आप कर सकते हैं, और फिर माहिदे का इनिशिएट भी ईरान के 10 पॉइंट के ऊपर किया गया। ये भी नहीं हुआ कि 25 पॉइंट कर दो, 15 तुम्हारे 10 हमारे, 10 पॉइंट उठाए गए तो ईरान के उठाए गए। ये बहुत बड़ी बात है कि अमेरिका और के सामने मैं कहता हूँ कि ईरान की जीत नहीं है तो और क्या है कि आप ईरान के शराइत के ऊपर बात करने को तैयार हैं, नॉट ऑन अमेरिकन शराइत। तो जिसकी शराइत पे आप बात कर रहे हैं और आपने सीज़ फायर किया है और आपने क़यामत की घड़ी टाल दी है, जो कुछ भी आप हुआ है, तो ये तमाम बातें जो हैं इशारा करती हैं इस बात का कि इसमें बहुत बड़ी जीत, अब किसी भी एंगल से आप कहें, कोई ये नहीं कहता कि जी स्ट्रेट फॉरवर्ड ये जीत गया है। नुकसान तो सबका ही होता है, नुकसान तो हुआ है ईरान का भी, लेकिन यहाँ पर अगर 10 पॉइंट आप ईरान के सुन रहे हैं तो जीत उसकी मान लेते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।